با نام یاد خدای مهربان سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. باز برای یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و صحبت امروز یک صحبت مخصوص می شود. در برنامه قرار دارم بختیار تیمورزاد و صحبت امروز صحبت ما اطراف یعقوبک بدولت، یک قهرمان، یک جان فدا و یک ابرمرد تاجیکی، یک خدمت خیلی بزرگ برای تاریخ این ملت انجام داده است. البته درباره یعقوبک ما کم و بیش از رسانه ها قبلا آگاهی داشتیم، ولی ما در این صحبت میخوایم یک صحبت کامل انجام بدیم. محور صحبت ما البته نوشته حسن‌بای شریفوف یعنی این کتاب خواهد بود، ولی مهمان برنامه که یک مؤرخ، یک دانشمند خیلی جوان هستند. در این برنامه میخواهند از 200 منبع به ما قصه کنند که واقعا یعقوبک بدولت کی بود و چه کارهایی را انجام داد و چرا دانستنش برای ما مهم است. بختیار به برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بیاید از اینجا شروع کنیم که یعقوبک بدولت کی بود و چرا سری ملتش اینقدر در اطراف او بحث می شود و کشورها هم هستند که او رو هم ملت خود میدانند، ولی شما و ما ادعا داریم که اون تاجیک است. تشکر زیاد. السلام علیکم اکای دلیر و تماشابینان ارجمند. ما در انتخاب موضوع یعقوبک بدولت در طول قریب 1.5 سال در اطراف مسئله کارهای پژوهشی خصوصا در کتابخانه‌ها و بایگانی‌های کشورهای آسیای مرکزی بررسی کردیم و در اطراف این مسئله خیلی منبع‌ها و پژوهش‌های زیاد انجام یافتند که بنده برای بررسی حیات و روزگار یعقوبک و زمان حکمرانی یعقوبک در حوزه سیتزیان یعنی سرزمین نو میگن که در اینجا زیاده از 12 سال یک دولت متمرکز با نام دولت 7 شهر تشکیل نمود که امروز در اطراف این دولت بسیار مخصص‌های نادر هم در داخلی و هم خارجی و هم تحقیقات‌های ماندگار انجام یافته است و بنده تلاش دارد که برای دریافت حقیقت تاریخ که امروز همین مسئله رو بررسی نمودم تا اندازه به این مسئله موفق شدم. و یعقوبک بدولت اصلا تاجیک است. در یگان جای خود رو مثلا قومی با نام ترک یا که گوییم دیگر ملت ها خود رو ذکر نکرده است و در نزد ما که حالا شما دیده ایستاده تمامی مخصص های تاریخی که حتی سیاحان انگلیس، روس و فرانسه، ونیتسیا و اینجا منبع‌های تاریخی و کارهای تحقیقاتی که از جانب عالمان خارجی و محلی انجام یافته است، خصوصا در تحقیقات مهمی که درباره کارنامه‌های و قهرمانی و جانبازی‌های یعقوبک بدولت انجام داده است، استاد شادروان حسن‌بای شریفوف میباشند که سال 1989 اولین مرتبه در مجله و روزنامه‌های تاجیکستان مقاله با نام بلاگری ملک چین یعنی مقاله چاپ نمودند که این مقاله علمی تا اندازه در مردم خلق تاجیک درباره شناخت حیات یعقوبک با خواننده و اهل زیای ما شناس نمود. وقتی شما با منبع‌های دست یافتید که این منبع‌ها واقعا اعتماد باید روی آنها کرد و این منبع‌ها چه زمان‌های نوشته شدند و چرا شما و ما و بیننده ما باید به این منبع‌ها اعتماد کنیم و این منبع‌ها این سرچشمه‌ها از کجا پیدا شدند و شما همچون عالم میگفتید که در کدام وقت و زمان این کتاب‌ها نوشته شدند؟ مثلا تمام اون مخصص‌هایی که ما در اختیار داریم به شکل هم الکترونی هم چاپی که در نزد ما هست همه در زمان زنده بودن یعقوبک و پسا یعقوبک نوشته شدند. مثلا در اینجا از سال 1872 مثلا یک کتابی سیاح و سفیر انگلیس روبرت شا که مثلا در این کتاب در سال 1869 بیوسته با یعقوبک بدولت 3 مرتبه ملاقات کرده است. درباره حیات اجتماعی و اقتصادی حوزه ترکستان شرقی، درباره دولتداری یعقوبک و ملاقات‌هایش با یعقوبک در این کتاب درج نموده است. اولا این کتاب با زبان انگلیسی چاپ شد و در سال 1872 از جانب جمعیت علمی روسیه پادشاهی این کتاب به زبان روسی چاپ شد و در همین کتاب در صفحه همین
54 бо Яқуббек вохӯрӣ шуд ва Яқуббек вақте ки мулоқот мекунад ва мегӯяд ки вақте ки ман бо забони англисӣ ба ӯ ҳарф задам мегӯяд забони манро вай нафаҳмед ва Яқуббек талаб кард ки яъне бо забони тоҷикӣ ҳарф зан ва дар ҳангоми мулоқотҳо бо намояндаҳои дарбори Яқуббек ҳама бо забони форсӣ бо забони тоҷикӣ ҳарф заданд ва тамоми ҳайати коргузории давлати Яқуббек ва то сиккаҳо, фармонҳо ва тамоми ҳуҷҷатҳо бо забони форсӣ яъне тоҷикӣ буданд ва Яқуббек худро форс яъне тоҷик эълом кард. ҳаминҷо бахтовар дар ҳамин китоб калимаи тоҷик истифода шудааст, яъне дар баробари худи Яқуббек, дар баробари миллаташ, дар баробари забонаш калимаи тоҷик истифода шудааст. Бале, бале, инҷо хусусан дар ҳамин китоб дар бобати масалан Яқуббек бисёр як гапҳои бисёр ҳам хуб гуфтааст. Манам инҷо масалан навози ман шумо манам инҷо бинед, манам ҳамин дар саҳифаи 27 таҷик очин красивне племя, яъне тоҷикон бисёр халқи зебоянд ва мардуми тоҷик мегӯяд худро ориёӣ меҳисобанд. Тоҷикон аз дигар миллатҳо мегӯяд умуман бо таъриху фарҳангашон фарқ доранд. Яъне 300 сол пеш ин як саёи ҳинд мегӯяд дар баробари Яқуббек. 200 сол пеш мегӯяд ва мегӯяд ки тоҷикон дар ҳавзаҳои Қошғар, Сарикӯл, Тошқурғон ва дигар ҳавзаҳои наздикии ҳамин ҳудуди давлати Яқуббек зиндагӣ мекунанд ки онҳо аз наводагони Яқуббеки ба давлат ҳастанд. Бахтовар, аз ҳамин манбаҳое ки шумо дастрас кардем биёд бирем ба сари шахсияти Яқуббек. Ҳамин шахсият чӣ хел ташаккул ёфт, аз куҷо баромад ва аз кадом хонадон буд ва чӣ гуна шакл гирифт ҳамин шахсияташ? Мегӯянд таърихро надонистан худ ва миллатро нашинохтан аст. Ин сухан аз устод Улуғзода аст, Сотим Улуғзода. дар бори мо Яқуббек замоне ки мо ҳарф мезанем бояд дар асоси махазҳои далелҳои қатъӣ гап занем ва мо бояд донем ки мо дар гузашта кӣ будем ва чӣ гуна ба ҳамин рӯз расидем ва мо аз киҳо ифтихор кунем. дар гузашта мо дар асри 19 як масалан бардаи қафомондаи осиёимёнагӣ набудем ки мо қаҳрамонҳои миллӣ доштем, қаҳрамонҳои милли озодихоҳӣ доштем ки дар ҳамин асри 19 бар зидди истилогарони Россияи подшоҳӣ ва дигар Англияву ҳатто Амрико ҳатто Чин Хитой муборизаҳо бурданд ки тамоми он махазҳою баррасиҳое ки дар китобҳои дарсӣ ва китобҳои пажӯҳишие ки имрӯз олимони зиёди мо истифода мебаранд бештар аз ёдномаҳои ҳарбиёни рус аст. яъне инҷо бисёр вай аст, аммо беҳтарин махазҳое ки дар бораи ҳаёт ва рӯзгори чеҳраҳои мондагори мо баррасӣ мешавад, ин махазҳои таърихии мо ҳастанд ки бо чашм дидан воқеаҳоро дар асарҳои худ тасвир карданд. ва мо мегузарем ба ҳамин атрофи Муҳаммад Яқуббек ки Яқуббека дар кадом махазҳо мо метавонем ки дар бораш пайдо мекунем. дар бораи Яқуббеки бадавлат зиёда аз 40 махазҳои таърихӣ навишта шудаанд ки ин махазҳо бо забони форсӣ, бо забони уйғурӣ аст. ҳатто олимони уйғур дар бораи Яқуббек беҳтарин маълумотҳоро дар асарҳои худ маълумот доданд. ва бинед Муҳаммад Яқуббеки бадавлат дар хусуси ба кадом миллат мансуб буданаш дар атрофи имрӯз олимони мамлакатҳои Осиёи марказӣ бисёр баҳсҳо аст, ҳатто китобҳои зиёд навиштанд. аммо вақте ки ман дар вақти омӯзиши ҳаёти Яқуббек баррасӣ кардам, бештар ман дар асоси матбуоти солҳои 70-уми асри 19 ки дар газетаҳои туркистански ведомости, Санкт-Петербургски ведомости, Московски ведомости ва Русский мир ва Голос рӯзномаҳо ва он тамоми сайёҳое ки дар минтақаи давлати Яқуббек буданд, онҳо китобҳо навиштанд ва умуман медонед зиёда аз 6000 масъалаи манбаъҳои мӯътамад баррасӣ шуда инҷо ва ҳатто ман дар инҷо тамоми ҳуҷҷатҳое ки дар атрофи Яқуббеки бадавлат ҳастанд инҷо ман ҳамаш дар инҷо ҳаст, метавонам ки ина дар вақт пешниҳод кунам. Яқуббек дар 6000 манбае ки ман баррасӣ кардам, дар ҳамин манбаъҳо зиёда аз 18 манбаи мӯътамади ҳам ёдномаҳои сайёҳои англис, рус ва ҳатто чин ва уйғур Яқуббекро тоҷик меноманд. тоҷик яъне дига бебаҳс бошад барои масъала дига. Тоҷик аст Яқуббек. Тоҷик аст.
مثلا علمان دوای ازبکستان، قرقیزستان، حتی در ترکیه کتاب‌ها چاپ کردن که این ترک گفتم. مثلا ببینید در سال 1873 سیاح انگلیس بیلی او را ازبک خوانده است. در سال 1872 رابرت شاو او را تاجیک خوانده است. یعنی این منبع قوی‌تر است. در سال 1868 هیوارد او را تاجیک خوانده است. در حتی ببینید که بولجر یکی از بزرگترین مورخ و سیاح انگلیس ترجمه حالی یعقوب بیک کتاب نوشته است. قریب جدا از 400 صفحه از بازمون انگلیسی شکل متمت الکترونیک در دست دارم. او یعقوب بیک را تاجیک خوانده است و برآمد اتنیکی او را در همین موضوع بسیار بحث است. مثلا محمد یعقوب بیک سال 1820 در شهر در ناحیه پیسکند یا که پیسکتی ولایت تاشکند تولد یافته است و تمامی سیاح‌های انگلیس و روس او را از پیسکت مورخ‌ها می‌دانند. اما بعضی‌ها در یادنامه میگن که او در پدر و گذشته‌هایش در منطقه قراتگین بود. یکی میگه که وی از اندیجان بود. یکی میگه که وی در ولایت‌های هفت روتی منطقه قرقیزستان بود. لیکن یگان خیلی من در همین مقصد حتی ویسیلوفسکی با یکی از همصفای یعقوب بیک میرزا احمد صحبت کرده است در سال 1899. او را نوشته گفته است که او سرد است. مثلا در 18 منبع‌های معتمد یعقوب بیک را تاجیک مینامند. دو منبع وی ازبک میخوانند، یک منبع قرقیز، بعضی ترک میخوانند. از همه زیاد تاجیک است. یعنی دیگه جای بحث باید نداشته باشه، تاجیک است دیگه. و در اطراف این مسئله ان شاء الله ما پیشه کردیم. حتی از دیگه قیافه هم ببینیم، از دیگه اینا ببینیم رابرت شا هنگامی که تصویر میکند یعقوب بیک رو میگه که او تاجیک است. چه زیبا بود میگه، یک مرد زیبا است. و در یعقوب بیک گفتیم در سال 1820 در ناحیه پیسکنتی ولایت تاشکند تولد یافته است. از روی منبع‌های تاریخی آوان کودکی یعقوب بیک در یعنی زادگاهش گذشته است. پدر او در مسئله پدر او مثلا کروپات که می‌نویسد که او اسمت الله دعاخوانی خوجندی بود که مدت در پیسکن زندگی کرد و یکی طبیب میگن یکی قاضی میگن. لیکن در همین مسئله حتی میگن که یعقوب بیک گذشته هاش از در ولایت سمرقند ناحیه دهبید مینامند. اما برای ما مهم جایگاه و مقام یعقوب بیک تاجیک است و مادرش هم تاجیک، پدرش هم تاجیک. دیگه این بحث ندارد. بله. اما یعقوب بیک در آوان یعنی در سن 3 سالگی از پدر محروم میماند و مادرش وقتی که با کسی دیگر خانه‌دار میشود در خانه پدر اندرش مدت اقامت میکند. با وضع تهدید و فشارهای خانوادگی یعقوب بیک در آوان الکی 9 تا 16 سالگی در نوایخانه ها، قصابخانه ها و حتی در چایخانه ها پیشخدمتچی میشد. در محیطی وقتی که به تاشکند میرد که تقویش نظام الدین قاضی بود و شوهرش هم که یکی از شخصهای بسیار هم عملدار در تاشکند بود، یعقوب بیک را به نزد خود میخواند و یعقوب بیک در یک مدتی کوتاه در محیط حربی در سن گویم 20 سالگی الکی به محیط حربی دولت خوقند جلب می شود و در این دوره محمد یعقوب بیک در خدمت عزیز خواجه چستی حاکم تاشکند، حاکم خوجند محمد کریم قشقه جلب می شود. در همین تا سال 1842 یعقوب بیک الکی در محیط حربی الکی جلب شد، در جنگ ها به واسطه اشتراک کرد. مثلا در سال 1822 در جنگ امیر نصرالله و خان قوقند محمد علی خان اشتراک کرد، در اونجا قهرمانی ها نشان داد و از رتبه 50 باشی تا 500 باشی رسید و آهسته آهسته که الکی قهرمانی و دلاوری های یعقوب بیک در محیط دولت قوقند الکی آوازه شد، بیشتر نفوذ وی در حربی خیلی بالا می رفت و ببینید که در سال 1846 1847 یعقوب بیک در ناحیه جنوز و اولویت‌های منطقه قزاقستان امروزه و حاکم تعیین شد. در یک مدت در آنجا هم حکومتداری کرد و در سال 1850 در اق مسجد قلعه گویم حدود قوقند دولت قوقند تعیین می شود تا سال 1853 در اینجا
همچون حاکم این منطقه فعالیت میکنند. در همین دوره در سال 1852 و 53 یکی از گنرال گوبرناتورهای ارنبورگ پیروزکی به همین سرحدهای گویم خوقان هجوم میکنند. در همین دوره یعقوب بک به نهایت برای قلعه ایستادگی میکند، حتی 6 ماه مبارزه میبرد، اما برتری دشمن در آن بود که بسیار سلاح‌های خیلی پیشرفته داشتند. اما یعقوب بک با وجود این بسیار مبارزه برد، حمایت کرد، اما از مرکز، از خوقان، از جانب خان خوقان خداورخان و بعدتر مدلی خان، یعنی گویم شیرعلی خان و اینها بسیار هم به این محمد یعقوب بک دستگیری نتوانست. یعنی طرف همشهری خوش کمک نشد، از پشتش خالی بود. یعنی خانها دستگیری نکرد. با وجود این یعقوب بک با خوقان می آید، در نتیجه از دست رفتن آق مسجد یعقوب بک رو زندانی میکنند. با وجود این یعقوب بک از زندان فرار میکند و تاشکند میرد. در یک مدت باز در کارهای حربی باز جلب میشود. یعنی تا سال 1862 یعقوب بک در وظیفه های گوناگون فعالیت کرد. یعنی خصوصا در خوجان. در هم دوره میگن چند گنرال های روس هم شکست داد در وقت همون جنگو، میگن بسیار بهای خوب دادگن در برای اعترافش کردگن. یعقوب بک در تا سال 1864 تا ماه دکبر وی علاقه در محیط دولت خوقان که بود، از گفتیم که ما از رتبه 50 باشی 500 باشی حاکمی تا وظیفه به منصب قشبگی رسید. یعنی وزیر مدافع، یعنی تا حتی سرفرمانده لشکری دولت خوقان تعیین شد. و یکی از نزدیکترین گویم آدمان یعقوب بک سرلشکر اولیم قول که بود در سال 1865 جانب روس‌ها کشته می شود، این یعنی ترک است. و یعقوب بک در همین محیط تا سال 1860 ماه دکبر در 3 محاربه مهمی که در بین خوقان و روس‌ها انجام یافت، یکم در چیمکند، دوم در تاشکند و بعدتر در همین منطقه المات و این جاها صورت گرفت. در همین 3 نبرد یعقوب بک گنرال روس چرنایف رو شکست میدهد. یعنی 27 یونیو سال 1864 در همین جنگ یعقوب بک شکست چرنایف شکست میدهد. با وجود این یعقوب بک میدانید بسیار هم شخصی وطن دوستیش چی است، خود که در محیط حربی عادی برآمد و در برابر سرباز، در برابر همون حربیان والامقام عادی بود. از بالا فقط فرمان نمیداد، خودش بیوسته اشتراک میکرد، در جنگ ها خودش اشتراک میکرد و در غلبه ها بیش هم سهم خیلی کلان خود را میگذاشت، تا که لشکران در روحیه بسیار هم وطن دوستی افتخار داشتند و تمامی از جهت های مواد خوراکه پوشاکه را نیز تامین میکرد. و بینید که یعقوب بک در سال 1864 علاقه وضعیت سیاسی آسیای میانه خیلی وزمین شد. خوقان که در منطقه ترکستان شرقی، یعنی گویم حدود امروز قاشغر و همین جاها، سیزیانسک اویگور در حیط خوقان که بود، در اینجا بیشتر مسلمان ها زندگی میکردند. اکنون مسئله به میان آمد که باید این جایها هم حمایت کنند از امپری منجورو، از انگلیس و از روس. و در همین دوره سرلشکر خوقان اولیم قول برای گویم حمایت نمودن این سرزمین ها یکی از فرزندان جهانگیر خواجه که در سال 1825 در همین قاشغر شورش برداشت بر ضد امپری منجور و در سال 1850 ولی خان توره، یوسف خان دیگران، وضعیت که همین شد بزرگ خواجه فرزند او رو میفرستند. اینها از خواجه ها بودند، نماینده اهل دین و طریقت بودند و مردم بهتر به اعتماد داشتند. همین یعقوب بک با او همچون همراه میفرستند. وقتی که میران در اینجا در سال 1864 ماه دکبر علاقه یکی از نماینده قرقی صدیق خواجه خود را خان اعلام میکند و مردم به این باور نمیکنند و مردم علاقه فکر کردند که از این هم علاقه باوری نیست و بزرگ خواجه را خانی همین قاشغر اعلام میکنند. در یک مدتی کوتاه یعقوب بک از بین ملت های گوناگون با تشکیل نمودن ارتش سر میکند، یعنی ارتشی خود، و زیاده از 12,000 علاقه سپاه آماده شد و برای برهم دادن آن جنگ های داخلی که بین بکیگری ها، مثلا بکیگری کوکچه، قاشغر، ارومچی، اینها یعقوب بک علاقه بر ضد همین ها مبارزه میبرد و این منطقه ها رو به خود تابع میکنند. و بزرگ خواجه که بسیار شخصی در یگان جنگ اشتراک نکرد، در همین فقط همین قصر می ایستاد و مشورت میداد و دید و در جنگ ها یعقوب بک فایده کلان به دست دارد، به پول کلان طلا میدهد، به حج میفرستند و من بعد تمامی
صلاحیت حکومت به دست خود میگیرد و در سال 1865 الکای یعقوب خود را پادشاه دولت هفت شهر اعلام یعنی رهبر مطلق این کشور بود یعقوب مطلق سر میکند و من بعد برای وسیع نمودن حدود جغرافی دولت خود شروع میکند به لشکرکشی. الکای آماده میبیند و ببینید که در سال 1865 تا سال 1870 بسیاری از مهمترین شهرهای آسیای مرکزی از طرف روس‌ها استیلا شدند و بسیاری از سرلشکران نماینده‌های حکومت‌های امارت بخارا و خوقان به طرف یعقوب بیگ رفتند. یعقوب بیگ به همه آنها رتبه‌ها داد. حاکم تعیین کرد، سرلشکر تعیین کرد و در همراهی خود گرفت و من بعد برای استقلالیت خلق‌های عموما حوزه ترکستان شرقی اینها پیش‌صف بودند. یکی از برتری یعقوب بیگ به دولت همین است که در هنگام جنگ‌هایی که جریان می‌گرفت به واسطه خود اشتراک می‌کرد، چون که وی می‌دانست که باید در مسئله‌های مهم استراتژی حربی رو خود نظارت می‌کرد. مثلا ببینید که در سال 1869 وقتی که به وادی سریکول یعنی نام تاجیکی است این، در اونجا بیشتر که تاجیک‌ها زندگی می‌کردند هجوم می‌شد از طرف منجورها. منظور نمی خیتایی‌ها چینی‌ها یعنی امینو الکای ببینید که در همین دوره 100,000 سپاه از اون طرف آمده است. یعقوب بیگ از این طرف الکای با 40,000 رفته است. بسیاری از طرفداران یعقوب بیگ گفتند که ما باید نرویم چون که دشمن که ما برابر نیستیم، لیکن با وجود این یعقوب بیگ در گپ خود قطعی ایستاد و به جنگ رفت و یعقوب بیگ تاکتیک حربی خود را به سه گروه تقسیم کرد. یکم در منطقه بلندی کوهسار جا گرفتن، دوم با منطقه های جاهای با دشمن را جای تنگ جلب کردند و سوم جنگ های تنبتن. عموما جنگ به نهایت سخت میشد و یعقوب بیگ پیروز میشد. یعنی 40,000 به 100,000 تاجیک‌ها با 100,000 لشکر خیتای پیروز میشوند. وقتی که یعقوب بیگ در همین مسئله بسیار هم غلبه کرد، جنگ بیوسته یعنی با یک خوب انجام نمیاد، جنگ تلفات میشد، تلفات کلان. یعقوب بیگ هم تلفات دید وقتی که سربازای زیاد یعنی گویم وفات شدن، جراحت گرفتن. یعقوب بیگ گفت که ما باید اینو گفت انانه‌های مسلمانی که باید همشون به خاک سپریم، همه جراحت برداشته ها رو با خود گیریم و با پایتخت به شهر قشقر میبریم و ببینید که همه رو از روی به خاک میسپرن. دشمن که با قوه علاوه اومده است و ببینید که یعقوب بیگ همه رو به خاک سپرده، جراحت گرفتگی یعنی سربازای خود رو با عرابه ها و اسبا سوار کرده میآید. وقتی میبیند که الکه قوه کم یعنی خدمت عرابه ها عرابه خودش با سربازا اسب داده خودش برابر سربازا تا مرکز یعنی پایتخت خودش هم پیاده میآید. یعنی این یک راهبر لیدر واقعی است. یعنی ببینید که در هنگامی اکنون این گونه قهرمانی دلیری جوانمردی را ما در یگان طول تاریخ ملت ما مثل اسماعیل سامانی، کروش کبیر، ابو مسلم خراسانی باشد، ما در قطار همین ها یعقوب بیگ به دولت هم همچون یک جوانمردی دلیری تاجیک ما نامیدن ما ممکن است. در سال 1865 الکای دولت که الکای تشکیل یافت، الکای و مناسبت های دیپلماتی و همکاری خودش را با امپریا ها الکای سر کرد. مسئله مهمی ساختمان طرز اداره دولت و ببینید که در مسئله اولین انعنه‌های دولتداری را نه بلکه از انگلیس، نه بلکه از چین یا که نه بلکه از روس و بلکه از انعنه‌های دولتداری خود را به واسطه از گذشتگان خود همین سامانیان اینا گرفت و ببینید که اولین مرتبه آیین‌نامه حربی انشا شد، یعنی استبی همین هر و نظامی تأسیس داد. دوم در مسئله به ترتیب دادن نظام اداری دولت سر شد. سوم در منطقه های ماموری شخصای به نهایت نزدیک خود را تعیین کرد و میگن که روس ها آمدن و در آسیای میانه ساخت غلامداری را برهم دادن. نه بلکه اینها برهم دادن، حتی یعقوب بیگ اولین کاری که کرد در دولت خود ساخت غلامداری را برهم داد، 5 مرتبه انداز را کم کرد و تمام زمین هایی که در اختیار فیادال ها اینها بود همش را زمین دولتی اعلام کرد و زمین من بعد در دست دهقانان افتاد
ва аввалин акнун мардуми маҳаллии уман ҳавзаи Туркистони Шарқӣ дар баробари дунганҳо, қирғизҳову дигар тоҷикҳои гуногун ки буданд, нисбати Яқуббек бениҳоят эътимоди боварӣ пайдо шуд ва Яқуббек дар минтақаҳо намояндаҳои беҳтарини худро ба кор таъин кард. Ва бинед ки Яқуббек яке аз шахсони наздике ки дар ҳамин давра дошт, мулло Торобхоҷа ибни Умархоҷа, Шодӣ Мирзо, Саид Яқубхон ва чанде аз намояндаҳое буданд ки Яқуббек тамоми дастгоҳи намояндаҳои худро аз тамоми музофотҳои Афғонистон, Эрон, Осиёи марказӣ таъин кард. Фақат такя ба як маҳал накард. Такя не балки як маҳал кард. Ва бинед ки ҳама шахсони наздиктарини Яқуббек буданд. Ва бинед ки тамом яке аз намояндаҳои Замонхони Қавқозӣ бахшиш мегӯяд ки вақте ки ман бо Яқуббек мегӯяд ҳамроҳ мекардам, ҳамагӣ 4 соат хоб мекард. Дар як шаб фақат 4 соат хоб мекард. Ва як дар ёддоштҳои як китобе ҳаст бо номи ҷомеъу таворих муаллифаш Ҳоҷи Юсуф ҳаст. Мегӯяд ки Яқуббек мегӯяд либоси дарвешона пӯшида дар бозорҳоу растаҳои мегӯяд шаҳр худ мегашт. Аз вазъи яъне ҳаёти дохилии халқ бисёртар ошно. ҳатто мегӯяд дар як коса, дар як табақ бо ҳамроҳи сарбозини оддӣ хӯрок мехӯрд. мегӯяд бинед ки вай худ бештар шинос мешуд. Давлати ташкил намудаи вай 1.5 миллион километри квадратӣ буд. Яъне ин қадар давлати бузург буд. 12 вилоят ва 5 вилояти ғайри мухторӣ буданд. Инҳо ба Яқуббек хироҷ медоданд, тӯҳфаҳо мефиристоданд. Умуман дар як муддати кӯтоҳ бинед ки Яқуббек дар дилу дидаи боварии мардуми ин минтақа ҷо гирифт. Нишон дошт ин давлат рамзои худашро дошт? Давлат парчами худро дошт. Моҳ, ситора дошт, бисёр ҳам парчама. Ва ҳатто бинед ки Яқуббек дар ҳамин давраи ҳукумати 12 соли худ зиёда аз 150 масҷид сохт. Зиёда аз 30 мадраса сохт. Зиёда аз қариб 80 корвонсаройҳо, ҳаммомҳо ва растаҳои бозорҳои гуногун сохт. Дар баробари ин тамоми сафорати худро ба минтақаҳо фиристонд ва давлатҳои аморати бухоро ва Туркия ба ӯ унвони бадавлатро доданд, яъне соҳибдавлат буданаш. Яъне шояд ягона тоҷике бошад ки ҳамин унвонро дар тарих гирифтааст. Туркия Абдулазизхон дод ва ба эҳтироми онҳо тамоми дар заробхонаҳои ӯ бо сиккаҳои динорҳои тиллоӣ ва нуқрагӣ бо номи султонони Туркия ва худ зарб зад. номи худ чам мезад, яъне ба эҳтироми дӯстӣ ва ҳамкорӣ буд, то ки муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкории давлатҳо қавӣ бошанд, тоҷирон, он халқҳое ки рафту омад доранд бевосита озод бошанд, бевосита робита бошанд. Аммо дар масъалаи ба расмият нашинохтани Россияи подшоҳӣ беҳад вазмин буд, чунки Яқуббек тӯҳфаҳо мефиристонд, сафоратҳо мефиристонд, аммо дар ин масъала генерал-губернатори Туркистон фон Кауфман, Александри Ду инҳоро қабул бевосита намекарданд. Масалан бинед чаро чи хавф доштанд русо аз ин Яқуббек ба давлат? Тамоми марҳилаҳои ҳаёти Яқуббек дар муҳити Хӯқан ва дар ин давраи давлат мубориза бо русҳо буд, дастболо буд. Аммо Яқуббек кӯшиш кард ки муносибати дӯстона дошт. дӯстона таклиф мекард, на балки ғарези душманона. ҳаракат ва талош дошт ки муносибати дипломатии ҳаёти осоишта дошта бошад. оё дуруст аст ки дар баробари ин русҳо, англисҳову чиниҳо ба ин чашми хуш надоштанд? Мегуфтанд ҳамеша бозӣ мекарданд бо ва қабул надоштанд, гарчанде ки сафирони худро фиристоду ба ин кишварҳо. замоне ки Яқуббек давлатро ташкил кард, ин сарзаминҳо дар гузашта ҳама аҷдодони тоҷикҳо ҳам буданд. ҳатто давлати Кушониён, ҳитолиён, ҳатто дар замони ин дар заминои тарихи бобои худаш ин кор анҷом дод. минтақаҳои ҷуғрофӣ ва давлатҳои мо империя буд. Масалан бинед дар асри 1 милод дар дунё 4 империя буд. Империяи Хан, империяи Гуптаҳо, империяи Ашкониён, империяи Кушониён. Аз ин ҳисоб кунед ду давлати империяи бузурга барқудрат мо тоҷикон будем. ҳамин Яқуббек ҳамин ҳудудҳоро истило кард ва дар баробари ин Яқуббек бисёр ҳам шахси қавӣ буд. қавияш чӣ буд? қавияш ҳамин буд ки баъзеҳо мегӯянд ки Яқуббек шахси таҳсил накардида буд. ин беасос аст. Яқуббек аллакай дар назди шахсони таҳсилдида таълим гирифта буд, хона навишта метонист, форсӣ, арабӣ, туркӣ бисёр озод медонист ва баъзеҳо мегӯянд ки фармонҳои ваё бештар туркӣ буд. Масалан ин асос аст ва бинед ки яке аз олимони як
турк даъво кард ки яъқуббек тамоми ҳуҷҷатгузорӣ ва коргузории худро бо номи турк мехонд, лекин ин асоси гап надорад. ман ҳамин масалан мактуби яъқуббеки бадавлат ба султони эбаб императори Россия Александри ду аст, ҳама форсӣ ҳастанд. ягон гуна масъалаи форсӣ ҳамчун будани коргузории давлати яъқуббек ягон асос надорад, асоси воқеият дорад. яъне бинед ки ҳатто бо хати форсӣ ба чӣ қадар хати зебо ин мактубо иншо мешуданд ва форсӣ навишта шудааст инҷо. баъди аз ҳамин як масъалаи дигаре ки дар илми мо масъалаи баррасӣ мешавад, ин дар бобати ҳамин китобҳое ки дар аҳди шӯравӣ пасо шӯравӣ навишта шуда истодаанд. яке аз олимони уйғур Исиев Довуд менависад ки бо номи государство Етишахра давлати уйғур менависад. дар ҳамин ҷо бисёр корҳои зиёд ба анҷом додааст, аммо ин дар асоси китобош худаш ин навиштааст ки уйғур навиштааст. лекин акнун бинед манба надорад, манба дорад. лекин дар китоб дар советская историческая энциклопедия яъқуббекро тоҷик навиштааст. худи ҳамин муаллиф бо навиштааст. яъне ки муаррих дар фикри худ, таҳқиқи худ, мондагори худ бояд воқеияти асила тасдиқ кунад. олим дуфикра нашавад, бояд далели асосиша баён кунад. ва дар бобати яъқуббеки бадавлат беҳтарин муҳандисонро ҷалб кард. ва бинед ки дар давлати худ омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ ташкил дод. омӯзишгоҳи ҳарбӣ, корхонаҳои силоҳсозӣ тартиб дод. дар ҳамон давра бо ҳамкори Англия ҳамкорӣ дошт. ва бинед ки аз Бухоро ва аз Хуқанд беҳтарин меъморон, муҳандисонро ба ҷалб сохт. ва дар ҳамин давра масъалаи сохтмони биноҳои маишӣ беҳад ҷараён гирифт. масалан яке аз беҳтарин меъморои ҳамин давра аз Хуқанд ки буд, дар натиҷа Хуқанд ки беҳад заиф шуд, ба ин шахс Мир Убайдуллои Хуқандия яъқуббек ба худ ҷалб кард ва дар ҳамин ҷо як қасри бисёр ҳам зебои дар мавзеи Янгиҳисор ва Тошқурғону Қошғар сохт, ки имрӯз беҳтарин яке аз санъати меъмории гаҷу чӯбкории мо, ҳатто катибаҳош бо хати форсӣ ҳастанд ки боқӣ мондааст. ва умуман дар бобати фаъолияти сиёсӣ ва ҷамъиятии яъқуббек соатҳо ҳарф занем кам аст. вақтор ами забони амин давлат чӣ забон буд? бинед забони ин давлат як забони ягона дошт дар Қамарон. забони асоситарин забон ин забони форсӣ ва уйғурӣ буд. ҳатто бинед ки муаррихҳои маҳаллии уйғур ҳам дар баробари форсӣ навиштан бо забони уйғурӣ навиштанд. зеро дар сиккаҳои яъқуббек ҳама форсӣ ҳастанд, арабӣ ҳам ҳастанд, лекин сиккаи асосӣ бо забони форсӣ ҳастанд. акнун дар масъалаи бинед ки дар яке аз хусусиятҳои дигари яъқуббек ҳамин буд ки дар ҷангҳое ки дар тӯли 12 сол анҷом дод, минтақаҳои музофотии хелеро забт кард. дар баробари вақте ки асироне ки аз тарафи душман асир меафтод, на балки онҳоро қатл мекард, онҳоро ба сафи худ ҷалб мекард. яъне меганам ки дар ин китобо вақте мехони як чеҳраи хиразматикӣ дошт ки мега ҷалб мекард, яъне қобилияти лидерӣ дошт. яъне ҷалб мекард, на балки ҳатто сарбозое ки асир меафтоданд ба яъқуббек аллакай эътимоди боварӣ пайдо карданд. яъне вафодор буданд, ҳатто меган аз тарафи ба тарафи душман ҷанг мекарданд. баъд яке аз олимои англис маъшҳур меояд ки яъқуббек марди ҷасур ва тобовар ва шикастнопазир буд. яъне ин баҳои олимои аст. басам дар бобати хислатҳо ва фазилатҳои яъқуббек суханҳо хеле зиёд ҳастанд. дар бобати яъқуббек як китоб аст, ғазавот дар мулки Чин, ин достон аст. дуюм Муҳаммад Умари Марғилонӣ бо номи Бадавлатнома, Ҷангнома, ин асарҳо ҳама муаллифаш Муҳаммад Умари Марғилонӣ аст. дуюм Таърихи Яъқубхон ва Таърихи Аминия, таърихи Қошғар, ҳамин гуна маълумотҳои мӯътамад ҳамашон дар дасти мо вуҷуд дорем ва таҳлил кардем, баррасӣ кардем, аллакай фаҳмидем ки яъқуббек як чеҳраи намоёни кишвари мо тоҷикҳо. чаро то ин вақт пинҳон мондед? чаро дар бораи чеҳра гуфта нашуд? дар замони ҳукумати шӯравӣ дар асарҳои муаррихони мо, хусусан тоҷикҳо, зикри яъқуббек хеле кам аст. фикр мекунед чаро вақт? чаро ин яке аз масъалаҳои шояд сиёсӣ бошад.
аммо олимони рус Тихонов, Гаврилов ва Бартолд, ҳатто Веселовский инҳо дар бораи Яқуббек навиштанд. дар Москав бисёр корҳо шуд. ҳатто Аблаҳат Хоҷаев ҳам аз Ӯзбекистон, ҳатто як шерали Юлдошев дар Ӯзбекистон бо номи Яқуббек навиштанд ва авлоди дар Яқуббек ҳатто. Яъне бинед ки инҳо бисёр корҳо, аммо дар ватани мо беҳтарин кори асосиро устод Ҳасанбой Шариф анҷом доданд. Бахтиёр, ва чӣ шуд ки ин давлат бо ин ҳама иқтидор ва назм ва тартибот ва талошҳои ин мард баъди 12 сол барҳам хӯрд, яъне баъди қатлаш омилиш чӣ буд ки давлат аз байн рафт, бо ин қадар масоҳати бузург давлати тоҷикон аз байн рафт? Яке аз ҳамин сабабҳои асосии таназзули давлати Яқуббек дар ҳамон буд ки аллакай дар дохили давлати Яқуббек бисёре аз наздикои Яқуббек ба тарафи душман аллакай ҷосус буданд. Ва Яқуббек беҳад ҷосусони худро мешинохт, бисёр мешинохт, аммо ҷосус то он дараҷае ки зиёд шуд ки аллакай инҳо ба русу манҷур хизмат мекарданд. яке аз ҳамин гуна шахсон Ниёзбек Додхоҳ ҳокими Хутан ва бадтар буд, аз соли 1866 то соли 1877 хизмат мекард ба душман. вақте ки Яқуббек дар ҳангоми истироҳат буд, яке аз намояндаҳои наздики худ, дафтардори худ бо номи Камолиддин як фармон навис мекард, фармона менависаду ҳангоми дар иншо кардан Яқуббек бояд истироҳат баравду. Ниёзбек мегӯяд ки ту мегӯяд аз хона баро ва мегӯяд барои ман мегӯяд ҳатто хизмат аллакай Яқуббек фармоиш дод ки ба ман мақсад қадаҳ биёрад ва меоранд ва ҳангоме ки хизматкор биёрад Ниёзбек аз назди дар хизматкорро берун мекунад ва худ меорад дар дохили қадаҳ заҳр меандозад ва ҳангоми Яқуббек бо вуҷуди ин вақте ки Ниёзбек медиҳад мегӯяд мано танҳо гузор рав. дар ҳангоми ҳамин қадаҳ вақте мехӯрад Яқуббек аллакай заҳр аллакай таъсир мерасонад. бо вуҷуди ин Яқуббек бо як бузургҷуссаи рустамона ки дошт Ниёзбекро як тараф мезанад ба замин фурӯ мерад ва дар натиҷа Яқуббек 30 майи соли 1877 дар шаҳри Қошғар аз дунё дар мегузарад. яъне сарнавишти ҳамаи қариб якхела доранд, мисли ҳамачои мазкур дар хонааш террор шуд ва Яқуббек ҳам ки дар хонааш кушта шуд. Яқуббек аз дунё дар гузашт, тамоми мардуми ҳавзаи Туркистон ба гирья омаданд. аллакай душманҳо аллакай дар наздикои сарҳад ворид шуданд. Бахтиёр, мо аз Яқуббек ба ҷуз ин сарчашмаҳо, гуфтанҳо, масалан манбаъҳо, як мақбараи аз қабриаш чизе дорем нишонае? Не. Чаро? ин куҷо шуд? ҷасади Яқуббек куҷо шуд? Яқуббекро вақте ки дар Қошғар ба хок супориданд, дар баъд аз муддати 14 рӯзи маргаш аллакай манҷурҳо ба хоки Қошғар даромаданд ва аллакай қабри Яқуббек пинҳон буд, ҳатто намегуфтанд. лекин бо вуҷуди ин фаҳмиданд, ӯро аз қабр бароварданд, судаш карданд, яъне мурдаро суд карданд, аз қабр бароварданд, ҷасадашро ба 4 қисм тақсим карданд ва сарашро дар дарвозаи Янгишаҳр, қалъаи Янгишаҳр овезон карданд. яъне ин қадар ин чизи қавӣ буд Яқуббек. бо вуҷуди ин вақте ки аз қалъаи овихтаи Яқуббек намояндаҳош наздикош мегузашт, бо оби чашм мерехтанд ки то ҳамин қадар нисбати ин шахси адолатхоҳ бисёр ҳам таъсир карданд. ба сари хонаводааш чӣ омад? чӣ фарзандони наводагони чӣ аз боқӣ монд? акнун маълумотҳо дар хусуси ҳаёти Яқуббек зиёд аст. хонаводагиш Яқуббек соли 1847 бо як қипчоқ духтар хонадор мешавад, аз 4 фарзанд ба дунё меояд, яъне писар Беқулибек, Айдар Қулибек ва чанд нафари дигар. дар соли 1870 то 78 Беқулибек фарзандаш муборизаҳои давом метиҳад, аммо инҳо аллакай заиф шуданд. инҳо омадан дар ҳамин зодгоҳаш Пискент зиндагӣ мекунанд. акнун дар бобати хусуси пайвандои Яқуббек танҳо имрӯз дар вилояти Пискенти, вилояти Тошкан ва дар шаҳри Тошкан авлодош ҳастанд. имрӯзам дар зодгоҳи худи Яқуббек ман Пискент сафар кардам, аз наздикош суҳбат кардам, ҳатто ҳавли Яқуббек ҳозир ҳаст. ҳамун
дарахти туте ки ҳатто яқуббек дар ҳамун атрофаш бозӣ мекард ҳола ҳам ҳаст ва дар зодгоҳаш бинед ки ба номи ӯ масалан корхонаҳо як кӯча инҳо ном гузоштанд. Дар ватани мо Тоҷикистон танҳо дар осорхонаи тарихӣ ва кишваршиносии шаҳри Хуҷанд як сурати Яқуббекро ба намоиш мондаанд ва ҳамон дар соли 1852 ва 1862 ҳокими Хуҷанд буданаш. дар Пискент киҳо зиндагӣ мекунанд ва забони мардум чӣ гуна аст? Шумо чӣ муҳите то дидед? асри 19 мардуми Пискент ҳама тоҷик буданд. Ин бебаҳс аст. дар айни ҳол Пискент аҳолии гуногун забон тоҷикзабонҳо ҳам ҳастанд? тоҷикам ҳастанд, ӯзбекҳо ҳам зиндагӣ мекунанд. аввалш бо тоҷикӣ суҳбат мекунанд авлоди Яқуббек? як қисматашон бо ӯзбекӣ, як қисматашон бо тоҷикӣ. аммо ин масъалаи авлодони Яқуббек бисёриҳошон имрӯз дар Туркия ҳам мегӯянд мо авлодои Яқуббек, дар Англия ҳам, дар Амрико ҳам, дар Ӯзбекистон ҳам дигар аст. аммо беҳтарин барои мо авлоди вай муҳим не, барои мо шахсияти бале барои мо муҳим аст. ва бинед яке аз бартарии дигари ҳамин Яқуббекро ман барои он мегӯям ки масъалаи ҳамин мавзӯи Яқуббек бояд дар китобҳои дарсии мо дар мактабҳои миёна бояд ҷорӣ шавад. бале ва бинед дар таърихи Ӯзбекистон дар барномаи синфи 9 манамин дар дасти ман ҳаст, дар ҳамин ҷо барои Яқуббек 2 соат мавзӯъ аллакай ҷудо карда шудааст. унҷа ҳам узбек мегзарад Яқуббек навиштаанд акнун. навиште. мо метавонем соатҳо дар китоби таърих мо барои он ҷо кунем. дуюмаш ҳамин ки дар бобати Яқуббек беҳтарин достонҳо ва гӯем қасидаҳо, рубойҳо, дубайтиҳо ҳатто зикр шудааст. ва як қисмати ҳамин аз ҷониби яке аз мардумшинос ва фолклоршиноси рус Пантусов ва Андреев ҷамъ шудааст. ҳамаи онҳо дар дасти ман аст ва дар ҳамин ҷо дар китоби ҳамин Ҳасанбой Шарипов аз ҷамъовариҳои Пантусов оварда дар ин ҷо як байти бисёр ҳам зебое ки бо забони уйғурӣ навишта шудааст ва устод Аҳмадҷони Раҳматзод инро тарҷума намуданд. Навиштанд ки буд Яқуббек адолатхоҳ амир дар соли 1906 аллакай навишта шуд. ҳамин дар соли 1906 навишта. буд Яқуббек адолатхоҳ амир, халқ мепарварад ӯро дар замир. пас чӣ имрӯз дарёбем мо ҳамчун Яқуббек амири муқтадир. яъне орзу мекарданд баъди гузаштан чун як амири муқтадир дошта бошанд тоҷикҳо. ва ин гуна мо масъалаҳое ки ва яке аз бартарии дигари ҳамин сарчашмаҳои мӯътамеде ки дар хусуси Яқуббек зикр мешавад, муаррихони ҳавзаи Бухоро ҳам аз Яқуббек бениҳоят фазилат ситоишҳои хуб мекунад. ҳамин дар китоби Қори Раҳматуллоҳи Возеҳ, шоир ва яке аз чеҳраҳои намоёни адабиёти мо дар асри 19 аст, дар китоби Савониҳ ал-Масолик ва Сафавид бо номи Ҳаҷнома ки дар ҳамин ҷо менависад ки Яқуббеки бадавлат ҳатто дар Макка ба сохтумони мадраса шурӯъ карда буд. ин қадар нуфузаш пеш рафта буд. дигар ҳамин ки бо номи китоби Тӯҳфаи Шоҳӣ дар ин ҷо ҳам مثلا ببینید که پسر امیر بخارا عبدالملک توره از پدر سال 1960 فرار میکند با یعقوببک این پناهگاه میدهد و بسیار هم با عبدالملک توره خیلی خدمات و شرایط ها مهیا کرده میدهد و در همین کتاب هم عبدالعظیم سامی درباره یعقوببک بهترین معلومات های نادر است و این کتاب به نزدیکی چاپ شد. میتونند خواننده ها از نقطه های فروش کتاب پیدا کنند و در اینجا معلومات های زیاد هستند. در اینجا هم کتاب های مثلا ونیوکوف با نام روسکی گرانیتسی، با نام کروپاتکین وزیر حربی روسیه در سال 1800 با نام کاشگریه، با عموما این معلومات ها خیلی زیاد در زمان زندگی خود یعقوببک هم نوشته شده است. ما باید یکی از مسائل مهمی که در کشور امروز به میان گذاریم در خصوص یعقوببک، ما باید کتاب های ماندگاری معتمدی قوی نویسیم که ما اثبات کنیم که ما چنین گونه فرزندانی تاجیک داشتیم و امروز ما یعنی باید از این حیات و روزگار عبرت بگیریم. خیلی تشکر بختیار، یک صحبت جالب بود درباره یعقوببک بدولت و در آخر ما هم امید داریم که شما چون یک کاری رو برای ملت انجام خواهید داد. میشم که ما با ما در صحبت بودن بختیار تیمیرزاد درباره یعقوببک بدولت از صدها منبعی که با چشم خود دیدن، تحقیق کردن و آموختن برای ما و شما قصه کردن و من فکر میکنم که این صحبت شبیه یک لکسیا، یک درس و یک مقاله علمی برای بیننده کتابخوان است.
ва дар оянда тими барномаи китобхонам тасмим дорад ки дар бораи шахсияти яқубеки бадавлат як филми ҳуҷҷатӣ гирифта бошад то дар он ҷо боз бештар ин шахсиятро ба тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳатто ба олам муаррифӣ кунем. умедвор ҳастам ки ин суҳбат бароятон писанд омада бошад. ин барномаи китобхон буд. то барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худо ёрӣ оваратон.